अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बजट 2022 के हवाले से आरवाई न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आपका खैर मकदम करते हैं। और इस वक्त दिलों की धड़कनें जो हैं वो बिलाशुबा बहुत ही तेज़ हो चुकी हैं, हथेलियों में पसीना आ रहा है, लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है, बल्कि हर खासो आम परेशान है कि इस बार के बजट से हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और बजट के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जब बजट आता है तो लोग अपने घरों का बजट भी उसी हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आमदन जो है वो 98 है और अखराजात जो हैं वो अब रुपया क्या, वो तो 10 रुपये तक पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में कैसे मैनेज किया जाए? आज के बजट पर अभी जब हम इस वक्त अपनी नशरियात का आगाज़ करें तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि काबीना का इजलास शुरू हो चुका है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत, और अब वहाँ पर ये बजट तजावीज़ के हवाले से बजट की मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर आगे बजट आज शाम 4 बजे तक पेश किया जाएगा। इससे पहले हमने तस्करा किया था कि एक इक़्तिसादी सर्वे गुज़िश्ता रोज़ पेश किया गया था, और इक़्तिसादी सर्वे में वैसे तो हम ये देखते हैं कि क्रिटिसिज्म खासा किया जाता रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से, कि भाई तहरीक इंसाफ ने ये किया, तहरीक इंसाफ ने मईशत को दबो दिया, मुल्क को दिवालिया कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जब हम अहदाफ की बात करते हैं कि जो बजट के अंदर अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं, क्या वो हुकूमत पूरे करने में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, नामसायद हालात के बावजूद, क्या वो पूरे करने में कामयाब रही तहरीक इंसाफ की हुकूमत? तो वहाँ पर जवाब था कि जी हाँ, और इक़्तिसादी सर्वे में उसकी निशानदेही भी की गई है। तो इसी हवाले से ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारा पैनल होगा उसका तस्करा, उसका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। उमर अयूब खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं बराए मुआशी उमूर, इकनॉमिक अफेयर्स के। बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ साथ अली हसाम साहब होंगे लाहौर से हमारे साथ, और ये साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर के। आबिद सुलहरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और बल्कि कर चुके हैं, वो मुआशी माहिर हैं। और इसके साथ साथ जो जो मेहमानान हमारे साथ आते जाएंगे उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते जाएंगे। उमर अयूब साहब, फॉर स्टार्टर सबसे पहले तो ये कहा ही नहीं जा रहा था कि भाई, लगता यही था कि आज अप्रैल से पहले तक कि तहरीक इंसाफ ही जो है ये बजट भी पेश करेगी। अब ये है कि एक नई हुकूमत आई और उसकी अपनी सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब बिलाखिर वो बजट पेश करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो इंडिकेटर्स हैं, महंगाई का एक नया तूफ़ान लाने जा रही है ये इत्तेहादी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूँ कि जो इकनॉमिक सर्वे इस हुकूमत ने सामने रखा, और वो इकनॉमिक सर्वे हमारे हुकूमत के तकरीबन मार्च अप्रैल तक था, और इनके लिए बड़ा आसान था, या ये फिगर्स में कोई मतलब कोई गलत चीज़ होती तो इसको ये रद्द करते। इन्होंने, मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, इस हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि ये 5.97% यानी कि 6% ग्रोथ रेट किसी तरह ना दिखाई जाए। अच्छा। इन्होंने प्रेशराइज किया प्लानिंग कमीशन के इकोनॉमिस्ट को, माहिर माशियात को। डॉक्टर साहब ने रिजाइन किया, उन्होंने कहा मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा। अच्छा। इन्होंने हतल वसा कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये डंडी मारे, नहीं हो सकी। बिल आखिर इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे मतलब पब्लिश किया। अच्छा, मज़े की अभी बात, इकोनॉमिक सर्वे का जो पहला पेज है वो मिफ्ता इस्माइल साहब के साइन में है, और उन्होंने कहा जी मईशत जो है वो बड़ी फ्रेजाइल है, वो ठीक नहीं चली, पीटीआई ने ये किया। पर बाकी जितनी सफ़ात उस किताब में हैं, और ये तकरीबन 400 पेज की किताब है, मोटी किताब होती है जी जी, उस पे हर एक जगह में तारीफ लिखी गई है। आपका जनाबे वाला, आपका ये लिखा गया है कि 6% ग्रोथ रेट है, ज़रई शोबे में 4.4% है, ठीक है। सनती शोबा आपका 7.2% की तरफ से ग्रो कर रहा है, हालांकि हदफ से ज्यादा है वो। जो हदफ से ज्यादा आपका सर्विसेज सेक्टर 6.2%, और याद रखें सर्विसेज सेक्टर और ज़राअत में जॉब क्रिएशन होती है, मुलाजमत के मौके बनते हैं। इसके साथ साथ बड़ी सनतें, जब ये कहते हैं जी नॉन सस्टेनेबल, ओ भाई नॉन सस्टेनेबल कैसे? आपकी बड़ी सनतें, उसके साथ कितनी और इंडस्ट्री मुंसलिक होती है, वो 10.5% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका इकोनॉमिक्स में हमारा एक रूल होता है, आप 6% से ग्रो करें तो 7-8 साल में आपकी इकोनॉमी या जो भी चीज ग्रो कर रही है वो अपने साइज से डबल हो जाती है। तो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या बड़ी इंडस्ट्री या 10.5% में ग्रो कर रही है या बढ़ रही है,
اس کا مطلب ہے اس نے اگلے 4 سالوں میں اپنا سائز دگنا کر دینا ہے، اور اس سے آپ اندازہ اگر اس لگا کو لیں ایسے ہی چلتے رہنے دیا جائے تو سائز دگنا اسی صورت میں کرے گا. تب بالکل سب سے بڑی ازمپشن وہ سب سے بڑی ازمپشن یہ ہے کہ اس پہ یا اس حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف یہ سازش نہ ہوتی، امپورٹڈ حکومت نہ لائی جاتی تو تب. اسی طرح آپ باقی سیکٹرز دیکھ لیں، آپ کے سارے سیکٹرز گرو کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن سیکٹر، او بھائی کنسٹرکشن کے ساتھ 36 اور شعبے ہوتے ہیں جو منسلک ہوتے ہیں، کارخانے، انڈسٹریز، ان کے ساتھ ایک انڈسٹری فرض مال کنسٹرکشن کے ساتھ آپ کی کھڑکیاں بنانے کا شعبہ ہے، اس کھڑکی بنانے کی فیکٹری کے ساتھ آپ کے اور کتنی فیکٹریز ہوتی ہیں جو منسلک ہوتی ہیں، تو ایک پوری چین چلتی ہوتی ہے. تو لہٰذا اکنامک سروے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبول ترین پالیسیز تھیں جو ملک کے فائدے میں تھی، اس کو انہوں نے انڈورس کیا. اچھا ایک چیز ہے عمر ایوب صاحب، ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جو کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے دیا گیا گزشتہ روز جبکہ وہ براہ راست گفتگو کر رہی تھیں، اس کے اوپر غالباً اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوا یا اس کا کسی نے چرچا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی حکومت جو بھی ہوتی ہے، ہم چاہ رہے تھے الیکشن میں جانا کہ ابھی آنے کے بعد الیکشن میں جاتے اور فریش مینڈیٹ لے کے آتے، کیونکہ حکومت کسی بھی حکومت کے 3 سال حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور بعد میں آئندہ 2 سال عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے. اگر تحریک انصاف کے اوپر کرٹیسزم کیا بھی جائے کہ انہوں نے مشکل فیصلے کیے اور لوگوں کو اتنا ریلیف اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں نہیں کیا، تب بھی ان کے فارمولے کے تحت اب ریلیف دینے کا ٹائم آیا تھا جب عمران خان صاحب سے حکومت لے لی گئی. بالکل درست بات ہے آپ کی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ 3 سال میں سے آپ یہ اندازہ لگا لیں 2 سال آپ کے کووڈ کے تھے. آپ کے ہندوستان کی حکومت منفی گروتھ ریٹ میں تھی، پاکستان میں پازیٹیو گروتھ ریٹ تھا. ٹھیک ہے، اس سال پاکستان میں 6% سے اکانومی گرو کر رہی ہے. اور اس پہ ایک دوسری چیز کموڈٹی سپر سائیکل، یعنی کہ آپ کی کموڈٹیز کی قیمتیں، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ آپ کا تیل ہو، آپ کا پیٹرول ہو، آپ کوئی بھی چیز، آپ کی سپلائی چینز دنیا کی ٹوٹ گئی تھیں. آپ کا یوکرین کا کرائسس آیا تھا، مختلف اور کرائسس تھے، آپ کا افغانستان کا کرائسس آیا ہوا تھا. ان ساری چیزوں کے باوجود جب پاکستان کی معیشت اس شرح سے گرو کر رہی تھی تو یہ تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی پہ سب سے بڑا سکہ بند ایک مور لگتی ہے سکسیس سٹوری کی، کہ یہ ایک کامیاب ترین سکسیس سٹوری ہونی چاہیے، چاہے وہ پارشل لاک ڈاؤن ہو، چاہے معیشت میں امپلائمنٹ جنریشن ہو. آپ یورپین ممالک، جاپان دیکھ لیں، باقی ممالک دیکھ لیں، ان کی معیشتیں جو ہیں وہ بہت سخت امپیکٹ ہوئی تھی، پر پاکستان کی چلتی رہی ہے مثبت پالیسی کی وجہ سے. جہاں پہ الیکشن کی بات ہے ہم لوگ تو اس پہ لبیک کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں آج الیکشن اناؤنس کریں. پاکستان تحریک انصاف ہماری پارٹی کا جو ہے یہ تو ہم لوگ چاہتے ہیں، ہماری پارٹی پالیسی ہے. خان صاحب ہر جگہ میں کہتے ہیں آج الیکشن اناؤنس کریں اور عوام پہ چھوڑیں کہ وہ جس کسی کو لانا چاہتے ہیں وہ لائیں، پر وہ حق عوام کے پاس ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اپنی جگہ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ پہلے اگر لیٹ سے کہ $100 میں جو چیزیں آ جاتی تھیں، اب وہ $500 میں جا کے چیزیں نہیں آتی اور پوری دنیا اس سے سفر کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ پاکستان کا امپورٹ بل بھی اس سے متاثر ہوا ہے بہت حد تک، ہم پہ زیادہ بوجھ اسی وجہ سے پڑا ہے. اگر ابھی آپ لوگوں کی بھی حکومت ہوتی، آپ کیا آگے چل کے لوگوں کو ریلیف دے پاتے؟ یہ بجٹ جو یہ لوگ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا ڈیفرنٹ آپ لوگ کر سکتے تھے؟ دیکھیں جی، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دسمبر میں بحیثیت اکنامک افیئرز منسٹر اور جوائنٹ منسٹریل کمیٹی کا ہیڈ ہوتے ہوئے میں رشیا گیا تھا، اور میری تقریباً 5 دن کی میٹنگز وہاں پہ میرے کاؤنٹر پارٹ جو ان کے رشیا کے جوائنٹ منسٹریل کمیشن کے ہیڈ تھے، رشیا کے انرجی منسٹر، ان کے ساتھ تھا. پاکستان رشیا پائپ لائن، پاک سٹریم پائپ لائن تھے، اس پہ معاہدے فائنل ہونے تھے، وہ فیبری میں سائن آف ہونا تھا. اس کے بعد جناب والا آپ کے رشین تیل کی خریداری، وہ حماد اظہر صاحب نے جا کے نیگوشیٹ کیا رشینز کے ساتھ. پرائم منسٹر صاحب جب پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ملے تھے اس وقت، اور کل ہی رشین کاؤنسلر جنرل کی سٹیٹمنٹ بھی آتی. تو ہم لوگ تو چاہتے تھے کہ ہم وہ تو کہہ رہے تھے لیٹر جس کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا. اس کے اوپر کافی سیاست ہوتی رہی ہے، لیکن کیا کوئی واضح کوئی رسپانس آیا تھا؟ ابھی تو ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، ابھی ہم سے تو انہوں نے انجینئر کر کے
ان کے فورن اکاؤنٹ کے کہنے پہ یہی تو چیزیں چبھ رہی تھیں ساری دنیا کو، کیونکہ ہم لوگ اپنی انرجی سیکیورٹی انشور کرنا چاہتے تھے. اس کے اوپر بھی میں بھی روشنی ڈالوں گا. وہ تو ہمارے پاس مثبت چیزیں تھیں جہاں پہ ہم لوگ عوام کو ریلیف دیتے، اور 120 اور 121 ڈالر فی بیرل تیل سے ہم لوگ ڈسکاؤنٹ پہ یہاں پہ ملتا. اور ابھی بالکل اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. ٹھیک ہے، چلیں جی. علی حسام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، چیئرمین رائس ایکسپورٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عابد سلیری صاحب ماہر معاشیات ہیں. تو عابد سلیری صاحب، آپ بھی ہماری گفتگو سن ہی رہے ہوں گے. معیشت کے حوالے سے آپ سے اکثر ہم بات پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، پہلا آسان سا جو عام آدمی کی آسانی کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک یا کسی شعبے میں حکومت یہ ریلیف دے پائے گی؟ جس طرح سے ان کے اشاریے نظر آ رہے ہیں، جو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں، جو بیانات نظر آ رہے ہیں، اس کے پیش نظر. دیکھیے، اس وقت جو چیزیں عوام کو چبھتی ہیں وہ بجٹ کا حصہ نہیں ہوتی، اور یہ پچھلے کم از کم 2 دہائیوں سے ایسا ہی ہے. عوام کو کیا چیز تنگ کرتی ہے؟ عوام کو تنگ کرتی ہے بجلی کے ریٹ، ان کو ٹیرف ان کو تنگ کرتا ہے. پیٹرول کتنے روپے لیٹر ہوگا، ڈیزل کتنے روپے لیٹر جائے گا، مٹی کا تیل کی قیمت کیا ہوگی، گیس کی قیمت کیا ہوگی. تو یہ ساری قیمتیں جو ہیں یہ تو اب اوگرا اور نیپرا جو ہے اس کے ایڈوائس پہ چینج ہوتی ہیں، اور وہ تو سارا سال ان کو پنچ کرتی ہی رہتی ہیں جو بھی اس کی. ہاں، تو جو بجٹ ہے، بجٹ تو بنیادی طور پہ جب بھی آپ IMF پروگرام میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک فارمولا بجٹ ہوگا جس میں کہ IMF جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیا رہنا چاہیے، یعنی آپ کے آمدنی اور کے درمیان جو عدم توازن ہے وہ کس حد تک ہونا چاہیے. اس کے حساب سے آپ اپنی آمدنی تھوڑی بڑھا کے دکھا دیتے ہیں، اخراجات تھوڑے کم کر کے دکھا دیتے ہیں. تو مور اور لیس اس طریقے کا بجٹ جو ہے وہ آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ ون آف دا لاسٹ تھنگز ہے جو کہ پاکستان کی IMF کی جو نیکسٹ ٹرانچ ہے اس کی ریلیز کے لیے، اگر ہم دیکھیں جو اس کے پرائر ایکشن تھے تو اس پرائر ایکشن میں جو فیول چارجز ہیں وہ تو پرائسز وہ آلریڈی بڑھا دی گئی ہیں. بالکل ایسے ہی. گیس کی قیمت جو ہے وہ بھی آلریڈی نوٹیفائی ہو گئی. بجلی میں کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی، باقی کے لیے بھی بڑھنے جا رہی ہوں گی. کل جو سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی جو 1-2 لیجسلیشن تھی وہ مکمل ہو گئی. تو اس کے بعد جو ون آف دا لاسٹ سٹیپس ہے وہ یہ بجٹ ہے. اور یہ بجٹ کی اپروول بھی چونکہ اس وقت PTI اسمبلیوں میں نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہوگا تو اپروول بھی ہو جائے گی. تو یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے یہ جو اس وقت ایک ویل نیڈڈ IMF کا $1 بلین ہے اس کے لیے ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم حسام صاحب کی طرف جائیں، ایک چیز یہ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کہا جاتا ہے یہ بجٹ کے حوالے سے، کہ اس کے اندر نمبر کی ٹیمپرنگ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، آگے پیچھے دکھانے کی بھی، تو یہ ایسا ہی ہے مطلب؟ اور IMF کے ساتھ بھی ایسی کوششیں کی جاتی ہیں حکومتوں کی طرف سے؟ دیکھیں، ساری حکومتیں جو ہیں، میں نے جیسا کہ بتایا کہ IMF آپ کو کہہ دیتا ہے فار ایگزامپل کہ جی 3% یا 4% سے اوپر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے GDP کا، کہ 1200 ارب سے زیادہ آپ کے فار ایگزامپل آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو ہے وہ ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے کہ اپنی آمدنی تھوڑی سی بڑھا کے دکھا دیں گے کہ جی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا کہ اس سال میں آمدنی کہاں سے آئے گی، تو وہ آپ تھوڑی زیادہ کر کے دکھا دیتے ہیں. خرچے آپ کو پتہ ہوتا انہیں لیکن وہ کم کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ڈفرنس ہے وہ 1200 1300 1400 جو بھی انہوں نے کہا ہے ارب ان کے درمیان رہے. صرف اس بجٹ میں جو ایک چیز پنچ کرے گی مڈل کلاس کو، اپر مڈل کلاس کو، وہ کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے. چونکہ اگر آپ دیکھیں تو IMF کی ایک یہ بھی شرط ہے کہ IMF چاہ رہا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اب 7.2 ٹریلین 7200 ارب روپے. اچھا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں نا کہ اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور کن ایریاز میں اس کو بڑھانے کا سوچا جا رہا ہے، کیونکہ دیٹ از ویری الارمنگ ایز ویل. اچھا حسام صاحب، علی حسام صاحب، آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ اس بجٹ سے ظاہر ہے کہ توقعات کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ ایسی چیز ہے کہ اینڈ آف دا ٹنل ہمیں کچھ روشنی دکھائی دے، ایسا ممکنات میں سے ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل ہے جی. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. آپ نے رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی نمائندگی لی، اور پہلے تو آپ سے میں یہ شیئر کرتا ہوں کہ اس سال ماشاءاللہ ہم
$2 billion से we will touch $2.5 billion एक्सपोर्ट इस साल, और ये बड़ी इंकरेजिंग चीज़ है. जो मैंने अभी इकोनॉमिक सर्वे को देखा है वो भी बड़ा इंकरेजिंग इकोनॉमिक सर्वे है कि हमारा ग्रोथ टारगेट जो था वो 4 का था और हमने 5.9 के ऊपर हम उस पे आए हैं, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग. हमारी यील्ड पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हुई है. तो ये तो अच्छे इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो मैंने देखे हैं इसमें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर. अब मसला हमारा ये है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट का बहुत बड़ा मसला आ रहा है, और उसका सोल्यूशन आपका सिर्फ ये है कि यू हैव टू इंक्रीज़ योर एक्सपोर्ट्स. और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने के लिए हम प्रीवियस गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा सजेशंस देते रहे हैं, इस गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं. हमारी तो माशाल्लाह 20% इंक्रीज़ हुई है राइस एक्सपोर्ट, बट इसको हम 2.4 बिलियन या 2.5 बिलियन डॉलर से $5 अरब पे भी ले जा सकते हैं, और बड़ा शॉर्ट स्पैन के अंदर ले जा सकते हैं अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन करें. हम बार बार गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि आप सारे दुनिया के काम छोड़ दें और आप एग्रीकल्चर सेक्टर को एक एमनेस्टी दे दें इनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को. अच्छा, आपके यहाँ पे लोकल सीड कंपनीज जो हैं, जो रिसर्च करना चाहती हैं, जो हाई यील्डिंग सीड्स लेके आएंगे, आप उनको टैक्स हॉलीडेज दे दें. आप इनकरेज करें कि लोग इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें. आप इफ़ यू ग्रो मोर ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर. आप फार्म मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स लेके आएँ. हमने बोला है बड़ी दफ़ा प्रीवियस गवर्नमेंट को भी इस गवर्नमेंट को भी कि जोन सी कंपनी एक हाथ से आपका अगर 30-40 हज़ार पौधा लग रहा है, बिल्कुल ये है कि ग्रो मोर, इन्वेस्ट मोर और ये सारी चीजें, राइस ट्रांसप्लांटर्स, बिल्कुल सीड समेत काफी सारी चीजें, हाई यील्डिंग वैरायटीज आपको लानी पड़ेगी. ठीक है. अच्छा, उमर अयूब साहब की जानिब में जरा आपकी जाना चाहूँगा यही चीज़ लेके कि उमर अयूब साहब, बात ये की जाती है कि हम जनाब काफ़ी सारी चीज़ें पैदा कर रहे हैं. काफ़ी हमारी एक तो ये है कि दुनिया भर में जो हालात हैं वहाँ से जो हमें चीज़ें लानी होती हैं, ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, दीगर चीज़ें, वो तो चलो महंगी हैं, उसके हमें असरात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं. लेकिन जो चीज़ें पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं वो एक्सपोर्ट तो चले कर दी जाती है, उससे बड़ा रेवेन्यू आता है, लेकिन यहाँ पर उनकी प्राइसेस को एक ऐसी शरह पर क्यों नहीं रखा जा सकता कि लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंच सके? यहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ें भी महंगे दामों ही क्यों मिलती हैं लोगों को? देखिए जी, 2-3 चीज़ें आप जहन में रखें. सबसे हम लोग या एक्सपोर्ट्स के सेक्टर के बारे में बात करें तो हमारे दौरे हुकूमत में ही एक्सपोर्ट्स आपकी तकरीबन 28% बढ़ी हैं. टू बी एग्जैक्ट 27.6%, अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करें तो 28%. हाईएस्ट ग्रोथ. आप इसको PMLN की साबका हुकूमत से कंपेयर करें, उनकी एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में थी, उनकी नहीं बढ़ी. ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बढ़ी. एक चीज़. दूसरी अहम चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारी ही हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स को बिजली में, गैस में, टैक्सेस में मरातें दी, तभी ये एक्सपोर्ट्स आई. और हम लोग ये चीज़, जिस तरह आप पहले भी कह रहे थे कि ये अपने आप को कंसोलिडेट करके आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि ये इमारत जब आप उठाते हैं कहीं से, तो आपकी इमारत या 10 मंजिला इमारत हो, उसको उठाना आगे आसान होता है. हमें तो वो खंडरात मिले थे, उससे हमने ज़ीरो से एक्सपोर्ट्स को उठा के तकरीबन 28% पिक किया और रिकॉर्ड लेवल पे ला रहे थे, और इसके बाद भी हम लोग मजीद इसको लेके जा रहे थे. अच्छा, लेकिन मेरा सवाल यही था ना कि हम परफॉर्मेंस तो ज़ाहिर है कि जो हुकूमत आती है वो कहती है कि जब piछले वाले दिवालिया छोड़ गए थे, लूट गए थे, हम आके उसको सस्टेन करने की, बेहतर करने की कोशिश करें. मेरा सवाल आपसे ये था कि जब जो चीज़ें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती हैं उनके ऊपर बात भी करते हैं कि जी बम्पर क्रॉप हो गई, जी ये हो गया, वो हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोगों को चीज़ें महंगे दामों मिलती हैं. उसकी वजह क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है? कैसे उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है. देखें, डोमेस्टिक मार्केट में आपके पास 2 चीज़ें हैं. आप अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें उठा लें, आपके पास जो सप्लाई चेन है, फर्जमाल सब्जियां ले लें, सब्जियां खेत से लेके शहर पे आने तक आपकी एक पूरी सप्लाई चेन होती है. वहाँ पे आपको सब्जी उगाने से बीच में आड़ती, उसने फिर आगे उठाना है, मार्केट में लाना है, फिर वहाँ पे कोल्ड चेन आपने बनानी है, और फिर वहाँ पे आपका निज़ाम जो है उस पर हम लोग बेहतरी ला रहे थे, और ये इसी प्रोसेस का हिस्सा था. उस पर टाइम लगता है, 2-3 साल कंप्लीट आपके लगते हैं उसको स्मूथ आउट करने के लिए. ये एक रिफॉर्म प्रोसेस है. अच्छा, दूसरी अहम चीज़ ये है, आप अभी गंदम की प्राइस भी देख लें, आप अशिया खुर्दोनोश की देख लें. जिस तरह सुलेरी साहब कह रहे थे कि जो एक आम आदमी है उसको ये बजट डेफिसिट या करंट अकाउंट से गरज नहीं है, वो देखेगा कि मेरी अशिया खुर्दोनोश की क्या कीमतें हैं, मेरी डीजल पेट्रोल की क्या है, मिट्टी के तेल की कीमतें हैं. तो वो सप्लाई चेन जो है वो उसको आपने ठीक करना होता है. मार्केट रिफॉर्म्स इसी लेवल पे लानी होती हैं कि आप उसको स्टोर कर सकें, और आप वो चीज़ें शॉर्टेज जो आपकी बनती हैं, आपके पास इतना सरप्लस होना चाहिए इस सिस्टम में कि वो आप मार्केट तक पहुंचा सकें और उसकी कीमतें एकदम बढ़ें या कम ना हो. और एक या ज़्यादा बढ़ती हैं तो आपके गाहक को नुकसान पहुंचता है,
اور زیادہ گرتی ہیں تو آپ کے کاشتکار کو نقصان پہنچتا ہے. تو دونوں کا آپ نے دیکھنا پڑتا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز میں بات آپ کی کرتا چلوں کہ بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ ابھی جو آپ تیل کی قیمتیں دیکھیں گے اس بجٹ میں تقریباً یہ لوگ جو ابھی بات چیت چل رہی ہے تقریباً انہوں نے پی ڈی ایل کا جو رقم رکھی ہے 450 ارب روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ رکھی ہے, جی ایس ٹی ملا دیں تو یہ تقریباً 550 بنتی ہے, 650 بنتی ہے. ابھی اہم بات یہ ہے کہ اس پہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم لوگ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے, نہیں ختم کر سکتے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں. ابھی آپ کا تقریباً 65 سے 70 ارب روپے 7 جولائی 2022 کو انہوں نے آئی پی پیز کو دینا ہے جو ایک معاہدے کا حصہ ہے. وہ یا نہیں دیتے ہیں, وہ بجٹ میں مجھے نظر کہیں پہ نہیں آ رہا, وہ آؤٹ آف بجٹ ہے. وہ کہاں سے دیتے ہیں, یا وہ سبسڈی سے یا کہیں اور سے دیتے ہیں تو اس سیکٹر میں سے سبسڈی کم کر کے اس پہ قیمت زیادہ کرنی پڑے گی. وہ چیز یا نہیں کرتے تو آپ کی جو بجلی کی قیمت ہے وہ مزید چڑھے گی. اور ابھی بھی اس وقت ابھی بھی جو قیمت نیپرا نے بتائی ہے وہ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں 29 روپے 75 پیسے فی یونٹ بغیر سیلز ٹیکس کے اوسطن آپ کا ڈومیسٹک کنزیومر. نہیں تو یہ ایک بار ہی یہ آئی پی پیز کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو جاتا عمر ایوب صاحب؟ یہ کیوں سب آ کے بیان بات کرتے ہیں, اس کو ایک بار ہی سیٹل کریں. سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے یہ 12 14 15 سال ہمیں ہو گئے یہی ڈسکشن سنتے ہوئے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے ہر سال. اس کو ایک دفعہ سالو کر لیں تاکہ پھر آگے عوام کے لیے بھی آسانیاں اور حکمرانوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں. یہ پیمنٹ جو تھی یہ ان کو کرنی تھی اگریمنٹ کے بعد, جہاں پہ ڈالر کی جگہ ریٹرن دینے میں روپی میں ریٹرن ان کو ملنا تھا, اور یہ وہ اس سلسلے کی کڑی تھی. ٹھیک ہے, یا یہ اماؤنٹ ان آئی پی پیز کو نہیں ریلیز کرتے تو تقریباً 45 دن میں وہ اگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ فل ڈالر ریٹرن کی قیمت دینی پڑے گی جس کے ساتھ بجلی کی قیمت مزید اور چڑھے گی. لہٰذا دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, دوسری اہم چیزیں یہ ہیں کہ جو بینکنگ سیکٹر کا انہوں نے سٹیبل سے انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے آؤٹ لک موڈیز نے, اس کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ انرجی سیکٹر کو, توانائی کے شعبے کی کمپنی کو جو یہ تیل یا گیس امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ 100% کیش مارجن, ابھی جو لوگ کاروبار میں ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یا 100 روپے کی چیز منگانی ہوتی ہے, عموماً کاروبار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی 10% ایل سی کی قیمت دیتے ہیں, مارجن دیتے ہیں, اور پھر آپ چیز منگاتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ابھی انہوں نے 100 کے 100 روپے دینے ہیں اور تب منگائیں گے, تو لہٰذا چاہے وہ ایل این جی ہو چاہے وہ تیل ہو, بینکوں کو انہوں نے وہ 100 روپے دینے ہیں, تب ان کی ایل سیز جو ہیں وہ ان کی کھلیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک میں انہوں نے فارورڈ کور بھی دینا ہے. سو لہٰذا وہ چیز بھی اسٹیٹ بینک دینے کے اس میں سخت نہیں ہے اس وقت. لہٰذا آپ کی جولائی میں جس وقت ڈیمانڈ بجلی کی پیک ڈیمانڈ ہوگی, آپ کے پاس گیس کی اور تیل کی کمی ہوگی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ مزید زیادہ ہوگی, اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے. عمر صاحب آپ نے بہت بڑی بات کی ہے, اسی کے اوپر میں عابد سلیری صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا. یہ تو ایسی سچویشن تو ان کنٹریز کے ساتھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے یا سننے میں آئی ہے کہ جو ڈیفالٹ کے قریب ہوتے ہیں, یعنی کہ بینک کرپٹ ہونے جا رہے ہوتے ہیں, دیوالیہ ان کی معیشت کا نکل رہا ہوتا ہے. پاکستان کیا اس نہج پہ آ گیا؟ دیکھیے پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ اس نہج پہ نہیں ہے. ہمارے پاس آپ نے دیکھا کل کے جو نمبر ہیں, جی ڈی پی تقریباً $400 بلین کے لگ بھگ ہے. لیکن ایک آپ کو تھوڑی سی اس کی جو انہیرنٹ ہماری گروتھ ہے اس کی پرابلم سمجھنی پڑے گی, اور یہ پچھلے اگین کرونک مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ, جس کو ہم کہتے ہیں بوم اینڈ بس سائیکل, کہ 3-4 سال بہت اچھی گروتھ آتی ہے, اس کے بعد ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر سے ڈائریکٹ جمپ لیا سروسز سیکٹر میں. کسی زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی, اور پھر آپ دیکھیے کل کے نمبر بھی اٹھا کے دیکھیں تو سروسز سیکٹر جو ہے وہ آلموسٹ 59% آپ کی جی ڈی پی جو ہے بالکل ایسے ہی کر رہا ہے. تو ہمارے پاس انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ نہیں ہے پاکستان میں, تو جب بھی گروتھ ہوتی ہے وہ گروتھ میں امپورٹ بڑھ جاتی ہے.
हमारे यहाँ जब भी क्राइसिस आता है रुपए का क्राइसिस नहीं है। ये जो पिछली गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे भी जो तनकीद हो रही थी तो रुपए का क्राइसिस नहीं था। आप देखें रेवेन्यू जो था वो तो FBR ने अपने टारगेट से ज़्यादा कलेक्ट कर और दिया। वही फिर असल मसला जो था आपको वो सब्सिडी देने में इस्तेमाल हुआ। आपके पास अब डॉलर्स नहीं बचे थे जिसके ज़रिए आप क्रूड ऑयल मंगवा सकते या गैस मंगवा सकते। और अगर आपके पास डॉलर्स ना होते और जैसे IMF ने जो अपनी ट्रांच रिलीज़ करना डिले कर दिया सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस जो है एकदम से डॉलर का शॉर्टफॉल आ गया। तो उस सारी सिचुएशन में हमने देखा कि पाकिस्तान जब भी इतना ग्रो करता है 5% से ज़्यादा 2-3 साल ग्रो कर जाए तो उसके पास से डॉलर की शॉर्टेज आती है और उसको फिर आपको फौरी तौर पे कहीं ना कहीं से जो है चलिए ठीक है। उमर अयूब साहब यही बात है। आबिद सलेरी साहब तो ये कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, हमारे पास ज़खायर भी मौजूद हैं, हम इंडिकेटर्स भी बेहतर हैं। तो फिर आखिर ये 100% जो आपने तस्करा किया इसकी वजह क्या है? किस वजह से ये डिमांड की जाती है इंपोर्ट के लिए? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप ये देखें कि एक इकोनॉमी चल रही थी, उस पर वो बढ़ रही थी, ग्रोथ आ रही थी, आपकी ज़राअत का शोबा बढ़ रहा था, आपकी सर्विसेज सेक्टर, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपकी इंडस्ट्रियल, सारी चीजें ग्रो कर रही थी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में। ड्राइवर एक आप उठा के एक अच्छी टीम को साइड पे रख के एक दूसरी टीम ले आए जिनको पता ही नहीं, जो सिर्फ मफरूजों पे चलाना चाहते हैं, तो फिर यही हाल होगा ना। एक चीज ओवरनाइट आपकी 2 महीने के अंदर अंदर इनके ऐसे डिसीजन थे। अभी इन्होंने बिजली की लोड शेडिंग क्यों आई? कल नेपरा चेयरमैन ने परसों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने बात की। उन्होंने कहा जी आपकी इस वक्त जो बिजली बनाने की सलाहियत है वो तकरीबन 33,000 मेगावाट है। आपकी मांग बिजली की इस वक्त 26,000 मेगावाट चल रही है। हमारे दौर में यही बिजली घर थे, यही तारें थी, यही फीडर थे, यही ग्रिड स्टेशंस थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो लोड शेडिंग नहीं होने दी। यहां पे आके लोड शेडिंग इन 2 महीनों में अचानक क्यों शुरू हुई? क्योंकि इन्होंने प्लानिंग सही नहीं की। एक चीज, इन्होंने वो डिसीजंस, वो फैसले टाइम पे नहीं लिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ये सारी चीजें मुनसर होती हैं आपकी तवानाई पे। जब तवानाई का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है तो ये क्राइसिस आनी शुरू हो जाती हैं। आप ये भी चीज देखें कि एक्सपोर्ट सेक्टर, आपका फॉरेन एक्सचेंज ज़राए मुबादला कमाने के 2 तरीके हैं। आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए मुल्क में या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े। हमारी एक्सपोर्ट्स बन रही थी। आपका रोशन डिजिटल अकाउंट में आप देखें तकरीबन $4 अरब वहां पे आपके आ रहे थे। आपकी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड लेवल पे आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजों जो एक मुल्क में एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी में होनी चाहिए वो आ रही थी। जब ये मुल्क इंपोर्टेड हुकूमत लाई गई, और उसको लाया क्यों गया? क्योंकि वो सारी चीजें मुस्बत तरीके में चल रही थी और जो बाहर के फॉरेन के आका हैं उनको ये चीज नहीं ठीक लगती थी कि पाकिस्तान जो है वो मुस्तकिम हो, पाकिस्तान बड़े फूले। तो उन्होंने ये रिजीम चेंज लाया और 2 महीने के अंदर अंदर यही होता है। आप एक साथ ही सारा पहिया चलते चलते गाड़ी पे, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सर। आप एक गाड़ी एक ड्राइवर को, एक अनाड़ी या एक बदनीयत ड्राइवर को ले आए, उसने गाड़ी को खाई में फेंकना ही फेंकना है। इन्होंने गाड़ी को खाई में फेंक दिया। चलें जी, आई गॉट योर पॉइंट। बेसिक चीज़ ये है कि ट्रेड डेफिसिट को भी हमने सेटल करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जब तक रहेगा, यानी कि हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी, तो मसाइल ऐसे ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके डिस्कस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी, साल 2022 और 23 का बजट अब से कुछ ही देर बाद यानी कि चंद ही घंटों में पेश होने जा रहा है। और ऐसे में क्या तवक्कुआत हैं, क्या खदशात हैं और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको कितना इस बजट से फ़ायदा हो सकता है, हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं, हम उसी हवाले से बात करें। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की कॉटन जनरेशन के हवाले से, तो पाकिस्तान दुनिया में 4था बड़ा प्रोड्यूसर है और एक वक्त तक हमारी है कि बड़ी अच्छी प्रोडक्शन होती थी कॉटन की, और उससे रिलेटेड जो है वो वैल्यू एडिड सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में एक होजरी का भी था। और अभी हमारी एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है, किस तरह से एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाया जा सकता है, तो काशिफ ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये चेयरमैन पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जी काशिफ साहब, आप भी खासी देर से मुंतज़िर हैं, गुफ्तगू आपसे भी करनी है। ये ज़रा बताइएगा कि अभी इस वक्त जब हम आपसे बात करें तो हमारी होजरी सेक्टर में एक्सपोर्ट्स की कंडीशन क्या है? थिंग्स सीम क्वाइट पॉजिटिव,
اور کافی یہ ہے کہ مزید بھی اس میں بہتری کی توقع کی جا سکتی. اس کے لیے کیا اقدامات آپ لوگ اٹھا رہے ہیں یا کیا اقدامات آپ کو حکومت سے توقع ہے کہ کرنے چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ لاسٹ ایئر کے فگر سے موازنہ دوں گا آپ کو کہ جو 2020 اور 2021 کا جو فسکل ایئر تھا اس کے اندر جو ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 15.4 بلین ڈالرز کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ 10 منتھس کے جو نمبر آئے ہیں جو اس فسکل ایئر کے ہیں جو جون میں کلوز ہونے جا رہا ہے, اگر لاسٹ 10 منتھس کا اگر ہم دیکھیں تو یہ 15.98 بلین ڈالر کے اوپر ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ٹچ کر چکی ہے ود ان 10 منتھس. اور ابھی جو لاسٹ 4 منتھس کا کوارٹر ہے اگر اس کے نمبر دیے جائیں تو اوورآل ہماری جو سیکٹر کی گروتھ ہے وہ 25% کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی گروتھ ہے. لیکن جو پرٹیکولر جس سیکٹر کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں ہوزری سیکٹر, اس کے اندر 35% کی گروتھ ہے. لیکن اس گروتھ کے اندر میں ایک چیز واضح کر دینا چاہوں کہ نو ڈاؤٹ گورنمنٹ ہمیں وہ ماحول پرووائڈ کرتی ہے جو بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلے اور اس کے بعد ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں. اس کے اندر ہر گورنمنٹ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکے کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بیس ہی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے اوپر کر رہی ہے. بیک بون آف دی کنٹری اس ٹائم پہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے. اور اگر اس ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو دیکھا جائے تو ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کی بھی ہر وقت کوشش یہی ہے, اور جو ہماری میٹنگز ان سے ہوئی ہیں انہوں نے بھی ہمیں بار بار اسی بات کے اوپر زور دیا ہے کہ کس طرح ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. بالکل ایسے. اب پچھلی گورنمنٹ میں جتنے بھی پرپوزل دیے گئے تھے اس میں ٹھیک ہے میں گورنمنٹ کو کریڈٹ ضرور دوں گا کیونکہ انہوں نے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ مانی ہیں. لیکن ایک چیز میں واضح کر دینا چاہوں کہ جو بجلی, جو گیس اور جو اس کے علاوہ مراد دی گئی یہ گورنمنٹ کو پرپوز اس بزنس کمیونٹی نے کیا گیا. تو اگر پالیٹکس سے ہٹ کے بات کی جائے تو یہ بزنس کمیونٹی ہی ہے جو اپنی پلس کو سمجھتی ہے اور رائٹ ڈائریکشن کے اوپر. تو کاشف صاحب ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو ابھی انسرٹینٹی کا ایک فیکٹر آتا ہے جب آپ کو لگ رہا ہو کہ فیول کی امپورٹ کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا آنا جانا, یہ ساری چیزیں, گیس کی امپورٹ ہم نے ٹائملی نہیں کی تھی, بہت ساری ایسی چیزیں, تو اس کا کوئی امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے آرڈرز پہ یا آپ کی مطلب ایکسپورٹ پہ؟ جی ڈیفینیٹلی جس طرح یہ پرائس ہائیک آئی ہے, لیکن اس کے اوپر میں ایک چیز واضح کر دینا چاہوں کہ یہ نئی گورنمنٹ کو آئے ہوئے ابھی 1.5 مہینے کا ٹائم ہوا ہے, لیکن پچھلی جو چیزیں چل رہی تھیں انفلیشن کے اوپر ہم پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے اور ہم آلویز میڈیا کے اوپر یہی کہتے رہے کہ گلوبل سچویشن ہے انفلیشن کی, اور ابھی بھی جو سچویشن ہے وہ گلوبل سچویشن ہے. آپ پوری دنیا کا اگر موازنہ کریں تو مہنگائی پوری دنیا میں بڑھی ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ اگر پیٹرول اگر آپ کو جو لیٹ سے کہ اگر 100 روپیز کا آپ کو کاسٹ کر رہا ہے تو آپ سبسڈی دے کے 50 روپے 60 روپے 70 روپے پہ کتنی دیر تک آپ اکانومی اپنی جو ملک کو پیٹرول کی پرائس کم سبسڈی پہ دے سکتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اگر پچھلی گورنمنٹ کرتی یا اس گورنمنٹ نے کرنا تھا یہ مشکل فیصلہ تھا. اور اگین ایک بات میں کہوں گا کہ جس طرح پچھلی گورنمنٹ میں تھے نون لیگ کی گورنمنٹ نے ہمارے اوپر سیل ٹیکس جو 17% ہے اس کو 0 ریٹ کیا ہوا تھا. لیکن جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ IMF کے پاس گئی ان کی شرائط ماننی پڑی تو 17% کی تلوار لٹکائی گئی, اور ہم نے بارہا عمران خان کی گورنمنٹ کے اگینسٹ جا کے ہم نے پریس کانفرنسز بھی کی, گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز بھی کی کہ یہ 17% ایک ہیوج اماؤنٹ ہے, یہ ہمارے اوپر تلوار نہ لٹکے. لیکن IMF کے آگے وہ بے بس تھے. ابھی اگین اگر آپ کو IMF کے پاس جانا ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کو ان کی شرائط ماننی پڑنی ہے. ابھی بھی یہی ہونا ظاہر ہے کہ دوسری طرف آپ اپنی ٹھیک ہے. عمر ایوب صاحب آپ کی فائنل سجیشنز یا آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتی ہے کہ یہ جو سارا بحرانی کیفیت ہے ابھی اس سے نکل پائیں گے؟ آج بھی خبر یہی آ رہی تھی کہ IMF کے ساتھ مذاکرات بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہے وہ ٹیکس کے ایک ہدف کے اوپر. جی میں یہاں یہ بات کروں گا, سیاض صاحب نے جو بات کی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہماری گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا. یہاں پہ ایک بات میں کرتا چلوں کہ ہماری ہمیشہ جس وقت میں انرجی منسٹر تھا یا حماد صاحب تھے یا اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, شوکت ترین صاحب تھے یا حفیظ شیخ صاحب تھے, ہم لوگ سارے ایز اے ٹیم بزنس کمیونٹی کے ساتھ بہت پرو ایکٹیولی کام کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے آپ کے بزنس مین ہیں ان کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ پہ ان کا کاروبار کیسے چلتا ہے. ابھی کاشف زیاد صاحب کو ہوئزری انڈسٹری کے بارے میں پتہ ہے, اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے جو آپ کو مجھے یا سنہری صاحب کو نہیں پتا, تو وہ آپ نے انکلوڈ کرنا ہوتا ہے. دوسری اہم بات انرجی کے بارے میں آپ کو میں ایک چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ابھی آپ کو بتاتا چلوں. معیشت ملک کے بارے میں اور بالخصوص انرجی توانائی کے بارے میں
ट्रेन्स में आपने देखा होगा कि एक अलार्म होता है, अलार्म आप पुल करते हैं जिस वक्त आप देखते हैं कि कोई हादसा होने जा रहा है। मैं वो अलार्म पुश कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हादसा होने जा रहा है, खुदारा होश के नाखून लें। आप ये देखें कि 1200 MMCFT गैस पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, उस पे से स्पॉट कार्गोज जो हैं वो तकरीबन 400 के हैं। मैंने जो बात पहले की थी कि इस वक्त 100% आपके कैश मार्जिन्स हो गए हैं क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, इस इंपोर्टेड हुकूमत आने की वजह से आपके बैंकिंग का क्रेडिट रेटिंग नीचे हो गई है और बैनुल अक़वामी दुनिया ने ये आपके मार्जिन्स लगा दिए हैं। उसकी वजह से आपको जिस कीमत पे आप जाके उठाना चाहें स्पॉट कार्गोज, आपको वो नहीं मिलेंगे। अच्छा। आपको गैस की किल्लत आ रही है, 400 MMCFT कहीं नहीं गई, उससे आपको मजीद लोड शेडिंग आएगी, गो के पन बिजली की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, पर आपका तेल की प्रोडक्शन, कोयले की और गैस की, जो हमारा एनर्जी मिक्स मुस्लिम लीग नून ने खराब किया था अपने दौर में, उसका आज यही हुकूमत खमियाजा भुगतेगी। ये अल्लाह ताला के काम होते हैं। उसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी को और पूरे मुल्क को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि हमारी ही हुकूमत में आप ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो ग्रोथ हुई है, जो प्राइवेट सेक्टर को पैसा गया है, 1313 अरब रुपया प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट बढ़ा है। अच्छा। उस पे से जो फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कारोबार में आप फैक्ट्रियां और मशीनरी खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 333 अरब रुपए खर्च हुआ है या उन्होंने लगाया है, बैंक से कर्जा लेके उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिससे आपकी पैदावार बढ़ती है, जिससे आपके रोजगार के मौके बढ़ते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल की लाइंस जो बढ़ी हैं, जो इन कारोबारों ने मजीद पैसा उठाया है अपना खाम माल खरीदने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए, वो तकरीबन 609 अरब रुपए मजीद इन पिछले 9 महीने में लिया है। सो लिहाजा ये सारी आप स्टोरी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान ये स्टोरी बोर्ड आपको बताता है जनाब कि ये एक मुस्बत ग्रोथ रेट के साथ ये मुल्क चल रहा था, जिसको डिरेल किया गया था एक साजिश के साथ। चलें जी, बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, आबिद सुलेरी साहब, इसके साथ साथ काशिफ ज़िया साहब और अली हसाम साहब। बेसिकली ये है कि उमर अयूब साहब को इस वक्त कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वो कहते हैं कि मैं जंजीर खींच रहा हूँ, अलार्म बज रहा है, क्राइसिस सर पे हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, लोड शेडिंग का क्राइसिस, गैस का क्राइसिस सारे सर पर हैं और वो जंजीर खींच रहे हैं। लेकिन अक्सर हम ये भी देखते हैं ना कि जंजीर खींचते रहते हैं लेकिन उसका कनेक्शन काटा होता है तो किसी के कानों पे जूं नहीं रिकती। लेट्स होप कि इस बार जो है वो जूं रिक जाए। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद दोबारा जी खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और अब से कुछ ही देर में यानी कि चंद ही घंटों में बजट जो है अब वो पेश किया जाएगा और बजट के हवाले से ज़ाहिर है कि जो कहते हैं कि आसार जो दिखाई दे रहे हैं वो लगता ये है कि आवाम की मुश्किलात में कुछ कमी नहीं आएगी, मुश्किलात में इजाफा होगा। तो सारे तैयार हो जाएं, अपने दिलों की धड़कनें जो ऑलरेडी तेज़ हो चुकी हैं उनको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें। हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि हम ज़रा जानने की कोशिश करें कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या तरीक़ेकार हो सकता है, जो मुतालिका सेक्टर्स हैं उनमें काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस हद तक परेशान हैं कि क्या होने जा रहा है और किस तरीके से इस अफरियत का सामना किया जा सकता है, ये इससे बचा जा सकता है और आगे का वे आउट क्या हो सकता है। तो इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। अपना जो इस घंटे के लिए हमारा पैनल है उसका तारुफ आपसे कराए देते हैं। फिल वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ीशान मर्चेंट साहब, हमें लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे और ज़ाहिर है कि टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान साहब और ये ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं तौक़ीरुल हक साहब, कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और ये फॉर्मर चेयरमैन हैं PPMA के। तो ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं कि भाई ये तो ज़ाहिर है कि फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर आवाम का इससे बराह रास्त ताल्लुक़ होता है और ज़ाहिर है कि ये सेक्टर क्या एंटिसिपेट कर रहा है और क्या इश्यूज़ हैं। पहले शुरुआत करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तौक़ीर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि अगर हम फॉर स्टार्टर्स बात करें, इस वक्त सबसे बड़ी जो मुश्किलात हैं वो फार्मा सेक्टर के लिए हैं क्या? सबसे बड़ी जो इस वक्त बर्निंग इशू है, बहुत सारे मुश्किलात हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया है। इस अभी जनवरी में लास्ट गवर्नमेंट ने IMF के कहने पे फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल पे सेल्स टैक्स लागू कर दिया 17%। ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है
वो 90% से ज़्यादा इम्पोर्ट होता है। चाइना, ये वही वक्त है जब सर दर्द की गोली जो है वो एकदम महंगी हुई थी। सर दर्द की गोली जो महंगी हुई थी उसका एक अलग इशू है। अब मैं जो इशू बता रहा हूँ वो ये है कि आज से पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे जो हमारा रॉ मटेरियल है उस पर सेल्स टैक्स नहीं था, और IMF के कहने पे ये 17% सेल्स टैक्स 16 जनवरी से ये लागू हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इशू ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये जो दवाइयाँ हैं, हम लोग हैविली डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल जो हमें इंपोर्ट होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेल्स टैक्स लगा है तो हमने फिर उस वक्त जो गवर्नमेंट थी और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ और चेयरमैन FBI के साथ सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हमारी हुई। हमने ये कहा कि जब आप ये 17% सेल्स टैक्स लगा देते हैं और उन्होंने कहा ये कंजम्पशन पे आप पे चार्ज होगा और बाद में रिफ़ंड होगा। अच्छा, हमारा इशू ये है कि जो हमारा रॉ मटेरियल हम मंगाते हैं उसमें एक तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, और इसके अलावा वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसको, यानी जब हम मंगाते हैं और बाय द टाइम ये रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है 7 से 8 महीने लग जाते हैं। तो हमने सीरीज़ ऑफ मीटिंग की कि भाई अगर आपने ये इस पे सेल्स टैक्स लगा ही दिया है तो इसको कंजम्पशन की बजाय परचेज़ पे कर दें कि द मोमेंट वी परचेज़ और उसी वक्त सेल्स टैक्स हमें आप रिफ़ंड कर दें। ये बहुत मीटिंग हुई, इस पर कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब इशू ये हो गया है कि 16 जनवरी से लेकर आज 5 महीने होने को आए हैं, तो जो हम सेल्स टैक्स दिए जा रहे हैं और रिफ़ंड जो कि इवन कंजम्पशन पे भी कहा था उस पे अभी तक किसी को 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं हुआ। अब वो ये कह रहे हैं कि जी अभी हमने इसका मैकेनिज़्म FBR बनाएगा और ये सारी चीज़ें होंगी, और अभी फार्मा फास्ट जो है वो पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा। उससे क्या हो रहा है कि हमारा एक बहुत बड़ा जो कैश फ्लो है वो यहाँ फंस गया है। अच्छा, दूसरी मुश्किलात क्या है, ये तो एगनी में इजाफा हो ही रहा है। डॉलर आप देखें कहाँ से कहाँ चला गया, 205 रुपये पे हो गया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे लाइक एनीथिंग। एनर्जी का आप देख लें, पेट्रोल देख लें, तो हमारे लिए प्लांट को चलाने के लिए, और फिर ये कि जो हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग किसी कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप देखें कि वो आम आदमी उससे किस हद तक मुतासिर हो रहा है। बेसिकली देखें, बात यह है कि हमारा ये शो करने का मकसद ये है और हमारी ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि ना सिर्फ आपके मसाइल बल्कि उन मसाइल का ज़ाहिर है कि आप लोगों पर बोझ पड़ेगा, आप किसी न किसी तरह से उसको मुंतकिल करेंगे आवाम पर। आवाम किस तरह से सफ़र कर सकती है अगर आपके साथ ये मुश्किलात जारी नहीं, तो इस बारे में हमें ज़रा बताइए। आवाम इस तरह से सफ़र करेगी कि अब चूँकि इंडस्ट्री के लिए बड़ा मुश्किल हो गया सरवाइव करना इस सेल्स टैक्स की वजह से भी, और बाकी जो सारे इश्यूज़ हैं जो मैंने अभी बताया, हर चीज़ बढ़ गई। होगा ये कि जो हम टोटली रेगुलेटेड है, प्राइस हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे कि कोई सेल्स टैक्स लगता है या कोई भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है तो OD की प्राइस बढ़ गई और हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। हम टोटली रेगुलेटेड है, हमारी प्राइस जो है वो ड्रैप जब तक हमें वहाँ से गवर्नमेंट से ना मिले तो प्राइस हम बढ़ा नहीं सकते। अब इसका नुकसान क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं या जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, जब हमारा कैश फ्लो फंसा रहेगा और जो स्पेशली इतनी बड़ी इंडस्ट्री और जो स्पेशली जो मीडियम साइज कंपनीज हैं वो रॉ मटेरियल नहीं मंगा सकेंगे। नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दें। जब रॉ मटेरियल नहीं मंगा सकेंगे, पैसे फंसे होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी अद्वियात मार्केट में शॉर्ट होना शुरू होंगी। उससे क्या होगा कि या तो वो मिलेंगी नहीं, या फिर वो सुपूरियस ड्रग मिलेगी, या इम्पोर्टेड जो है अगर कोई एक 10 रुपए की गोली है वो 80 रुपए की मिलेगी। तो अल्टीमेटली सफ़र इंडस्ट्री तो डूबेगी ही, लेकिन अवाम भी डूबेगी। लेकिन अवाम इस तरह होगा कि अवाम जो है वो, तो यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम भी ऑटोमेटिकली खुद ही डूब जाओगे। तो इसका हल ये है कि अभी बजट हो रहा है, हमारी दरख्वास्त ये है, मिफ्ता इस्माइल साहब से भी हमारी मीटिंग हुई है, हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी डेलीगेशन के साथ मीटिंग की है कि हमें फौरी तौर पे ये सेल्स टैक्स जो है वो पहले तो जो 5 महीने से रिफंड नहीं हुआ फौरन रिफंड करें। फार्मा फास्ट फौरी तौर पे लागू करें, और करें ये कि इसको जो है वो परचेज पे करें। चलिए इस पे फर्दर बात करते हैं। ज़रा गाड़ियों के हवाले से भी जान लें। सबका ये हमारा सबका एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है कि गाड़ियाँ मौजूद हैं, और अब जिस तरह से भाई पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं तो इंसान चाहता है कि एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी की तरफ जाए, और ज़्यादातर ये आपको मिलती हैं इंपोर्टेड गाड़ियों में या जो मतलब कुछ अरसे बाद यूज़ करें। लेकिन मार्केट में जाओ तो भाई कोई गाड़ी हाथ रखने को नहीं देती, वो उसकी प्राइस टैग इतना बढ़ चुका है, यानी कि कुव्वत खरीद वहीं पे हमारी प्राइस टैग इतना बढ़ चुका है कि आप देख के दूर से ही देख के खुश हो सकते हो और जब करीब जाओ तो परेशान होते। क्या करें, क्या सिचुएशन है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, थैंक यू। SRO 598 के तहत इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं। हाइब्रिड गाड़ी आपका मीन से कंज्यूम जो लो ले, हाँ, पेट्रोल
صحیح ہے نا, اس کو ہائبریڈ گاڑی کہتے ہیں, وہ ٹوٹل بینڈ کر دی گئی ہے, بند کر دی ہے, مطلب آ ہی نہیں سکتی, اب نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, اور یہ کب سے ہوا ہے؟ یہ ابھی ہوا ہے SRO 598 اس گورنمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, گاڑیاں بھی امپورٹ بند کر دی ہے. اچھا, آپ نے 58 آئٹم بینڈ کیے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر ایک واحد آئٹم ہے اس پلیٹ فارم پہ. میں بات بتانا چاہوں گا کہ اس کا ریونیو فارن ایکسچینج باہر سے آتا ہے, اوورسیز پاکستانی بیچتا ہے. اس میں آپ کو ڈالر ملنا ہے, گورنمنٹ کا صرف فائدہ ہونا ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بند کیوں گیا اس کا ہمیں نہیں پتا. اچھا, اب اوورسیز پاکستانی جو گاڑی وہاں خرید چکا ہے اس کو کیا کرے گا؟ آپ یہاں بھی گاڑی بک کرواتے ہیں, 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے لگتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی اون منی بڑھ رہی ہے. جاپان چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, وہاں بھی گاڑی بک ہوتی ہے. جنہوں نے پیمنٹیں کی ہوئی ہیں پاکستان میں گاڑیاں لانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ان کی گاڑی آپ نے بینڈ کر دی. پہلے تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ کوئی 31 جولائی تک اس کو ہمیں تھوڑا, یہ اس سے ڈفرینٹ ہے, یعنی کہ ایک تو وہ گاڑیاں ہیں جو کہ جاپان سے یا کسی بھی ملک سے آتی ہیں, اس کو بینڈ کر دیا گیا, ان کو تو بینڈ کر دیا گیا, اور ہائبریڈ بھی بند کر دی گئی. ہائبریڈ بھی بند کر دی گئی. اچھا, ہائبریڈ بند کرنے سے کیا ہوگا؟ پیٹرول کنزیوم آپ کا زیادہ ہوگا. 3-4 سال کے بعد آپ کی پیٹرولیم اور اوپر چلی جائے گی, مصنوعات جتنی بھی ہیں میکسیمم پیٹرول چلا جائے گا. اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ ہے کہ ابھی جی 260 270 نہ جانے کب تک جی آئے گا, اور اگر 2-3 سال تک آپ نے ہائبریڈ گاڑی نہیں کھولی تو تقریباً میرے خیال میں 400 سے ابو چلا جائے گا پیٹرول. اچھا جی. اچھا, لاسٹ 2021 کے اندر تقریباً 45 کروڑ ڈالر کی ہم نے ڈیوٹیز کی صورت میں اوورسیز پاکستانی نے بھیجے ہیں 21-22 کے اندر. ابھی کوئی ڈیوٹی نہیں آ رہی ہے, کوئی گاڑی امپورٹ نہیں ہو رہی ہے. جی ہاں, اور تقریباً کوئی 60,000 گاڑیاں ہیں ابھی باہر سے آنی ہیں, جو آلموسٹ ہمارے پاس فگر آئی ہوئی ہے, جس کی تقریباً کوئی فگر بنے گی کوئی 75 ارب. یعنی کہ ان کے آرڈرز ہو چکے ہیں لیکن بین کی وجہ سے وہ روک دی گئی. 16-17 تاریخ کو شپمنٹ یہ بڑی, اچھا, جو لوگوں نے چڑھا چکے, جو گاڑیاں راستے میں تھی, اس کی بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ گاڑیاں کلیئر ہوں گی, ڈیوٹی باہر سے آئے گی, ریونیو ملے گا گورنمنٹ کو. اس وقت گورنمنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فارن ایکسچینج کی, وہ انہوں نے بند کر دی. ڈالر آئے گا باہر سے, وہ بند کر دیا. گاڑی کی ڈیوٹی بھریں گے, گاڑی باہر نکلے گی, رجسٹرڈ ہوگی, اس میں بھی آپ کو ریونیو ملے گا, روڈ ٹیکس ملے گا, ہر چیز ملے گی. ابھی کرنٹلی مجھے بتائیں کہ بین ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ جو ان ریئل ایک پرائسز ہوتی ہیں وہ کیوں اتنی اوپر جاتی ہیں؟ یعنی کہ جو پرائسز اب سے کچھ عرصہ پہلے 30-35 لاکھ کی ملتی تھی وہ 50 لاکھ کی نہیں مل رہی گاڑی. لوکل اسمبلرز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, امپورٹ آپ نے بند کر دیا. لوکل پبلک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے گاڑی لینے کا. جو آپ کی مہران کی جگہ والٹو آ گئی, سوزوکی کے آئٹم پر آ جائیں, وہ بھی 3 ملین کی گاڑی ہے. ٹویوٹا کے چھوٹے برانڈ پر آ جائیں, وہ 5 ملین کی ہے, 4 ملین سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو غریب آدمی کی پہنچ تک تو نہیں ہے. امپورٹڈ گاڑی آپ نے بند کر دیا, اس کی وجہ سے یہ مہنگی ہو رہی ہے اور ان کی اجارہ داری چل رہی ہے. 1-1 ملین اون ہے. اگر آپ نے یہ کام نہیں کروایا یا گورنمنٹ نے اس گاڑیوں کو نہیں کھولا امپورٹ کو, اون 2 ملین سے اوپر چلے جائے گا اور پرائز آلموسٹ مزید ڈبل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو حل اس کا ابھی یہی ہے کہ بھائی وہ امپورٹ کھول دیں سب سے پہلے تو تاکہ ریونیو جنریٹ. جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو کلیئر کریں, جو گاڑیاں باہر کھڑی ہیں ان کو الاؤ کریں, یہاں آ جائیں. اس کے بعد اپنی پالیسی چیک کر لیں کیا کرنا ہے. اچھا بات سنیں, یوز کاغذ آ رہا ہے, پیپر آ رہا ہے, کپڑا آ رہا ہے, یوز ساری چیزیں یوزڈ آ رہی ہیں, یوز گاڑی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اچھا, ایک واحد آئٹم گاڑی میں دوبارہ آپ کو بولوں گا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ہاں, وہ جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی. ایک یوزڈ چیز آ سکتی تھی. یعنی کہ ابھی آپ کی جو آپ کی گزارشات ہیں اس سے مطلب یہی لوں کہ ابھی گاڑی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ٹھہر جائیں, صبر کر جائیں, دعاؤں کا کچھ اثر ہو تو پھر اس کے بعد جا کے مارکیٹ گزارا کریں. چلیں جی, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شاندان گلزار خان صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے اور براہ راست ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سابق فیڈرل پارلیمانی سیکرٹری ہیں کامرس کے شعبے میں. ذرا آپ ہی یہ بتا دیجئے کہ کچھ اس بار یہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, گھبراہٹ سے یہاں پر یقین کیجئے کہ اے سی چل رہا ہے لیکن پسینوں پسین ہوئے ہوئے برا حال ہے. تو آپ کچھ اچھا اینٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ کچھ پازیٹیو دکھائی دے رہا ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نہیں دیکھ پا رہے اس بجٹ میں؟ شکریہ جی اشتیاق صاحب. دیکھیے, میں تو اس وقت ابھی کیا کہوں, میں جھوٹ کہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ اچھی بات ہے, ملک کو انکریج کریے. سچ کہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں, نہ ان کو میثاق معیشت سے کوئی انٹرسٹ ہے, نہ یہ پاکستان کو سٹیبل دیکھنا چاہ رہے ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. سو فیصلہ آپ کا سچ چاہیے, جھوٹ نہیں. آپ پازیٹیو رپورٹنگ نہ کریں, آپ بس بولیں جو حق بات ہے. ٹھیک ہے, حق بات یہ ہے کہ جی 99% یہ بجٹ ڈیزاسٹر ہوگا. 1-2% یہ لوگ کیا کریں گے, جو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ آفیسرز, ان کو ووٹ پکے کرنے ہیں نا, چاہے اس سال ہو چاہے اگلے سال ہو, انہوں نے گورنمنٹ آفیسرز کی تنخواہیں بڑھا دی نہیں کیونکہ ان کو زبردستی ووٹ یہ لے سکتے ہیں, جو مجھے لگ رہا ہے گورنمنٹ ٹیچرز کے نہیں, افسرانوں کی کریں گے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں اور ان پرٹیکولر فیڈریشن میں
सुना है, मेरे पास इस वक्त कोई प्रूफ नहीं है, जब मिल जाएगा ऑफर कर दूंगी कि 1-1 अरब रुपया MNAs को मिल रहा है कि उनका वोट पक्का हो जाए और 50-50 करोड़ तमाम MPAs को दिए जा रहे हैं ताकि वो कोई स्कीमें कर लें। नेचुरली वो पैसों में जेबे में जाती हैं, डेवलपमेंट पे अल्लाह करे चले जाए, बट मुश्किल ही लग रहा है। जो है यानी कि वो तरक्याती फंड्स के नाम पे ही होगा पैसा, एब्सोल्युटली, बट वो डायरेक्टली निकलेगा आपके एहसास प्रोग्राम से, आपके सेहत कार्ड से, आपकी जो बाकी सोशल प्रोग्राम से, प्रोटेक्शन प्रोग्राम से, लंगर खानों से, वो तो खैर साहिल वाले कर रहे थे, जो आपकी पनाहगाहें हैं, जो कामयाब पाकिस्तान के हम इंटरेस्ट फ्री कोलैटरल फ्री लोन्स दे रहे थे। सो ये कुछ क्वार्टर्स को खुश करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने परसों की डॉन की हेडलाइंस देखी हो तो डॉन ने रिपोर्ट किया, और डॉन PTI का अखबार तो है नहीं कि वो हमारे हक में लिखे, उसमें यह था कि HEC बजट स्लैश्ड बाय 50%, लेकिन प्रोजेक्टेड डिफेंस बजट ये इंक्रीज करेंगे 6%। तो मेरे गांव में तो सीधे साधे लोग हैं, वो तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, उन्होंने कहा बीबी मुबारक को हमारे हाथों से कलम निकाल कर हमें बंदूक पकड़ा देंगे। ये एक सिंपल आम फाहम सी बात है। नेचुरली आर्म्ड फोर्सेस हमारी हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारे रखवाले हैं, लेकिन ये बात ऑप्टिक्स आप ज़रा इसकी देख लें कि जिस दिन आप HEC का बजट स्लैश करते हैं उस दिन आप डिफेंस का बढ़ाते हैं। आप सब्र कर लेते, बजट के बाद अनाउंस कर देते। सो माजरत के साथ यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में तो एक कमी है भी, लेकिन थोड़ा सा अपने अवाम को भी समझने में कमी है। शानदाना, आपको ये लगता है कि एक हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर वैसे भी मुश्किल होता है कि जब मुआशी हालात और इंटरनेशनली हालात मुश्किल हों और उसमें ऐसे बजट को पेश करना जो कि आवाम दोस्त हो, और बिलखुसूस उस वक्त के जब आपके साथ इतनी इत्तेहादी जमातों का साथ हो जिनको खुद भी आगे इलेक्शन में जाना है, यानी कि वो किसी भी वक्त आपके मुश्किल डिसीजन पे आपको डिसऑन कर सकते हैं, तो डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर देम? यू आर वेरी काइंड जी। मैंने आजकल देखा है मीडिया में एक ट्रेंड आ गया है कि जो डिसीजन गवर्नमेंट ले लेने होते हैं, मुश्किल हो या आसान हो, वो या अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। लेकिन मैंने देखा महंगाई का जो डिसीजन जब PTI लेती थी तो पेट्रोल बॉम्ब एंड इलेक्ट्रिसिटी बॉम्ब एंड यूरिया बॉम्ब एटसेट्रा एटसेट्रा, और जो ये गवर्नमेंट कर रही है तो फिर मुश्किल फैसले। सो थोड़ा लैंग्वेज का भी अवाम के लिए तो ऑब्वियसली दे आर डिजास्टर्स, मतलब, लेकिन मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए जस्ट बी देयर एडवोकेट फॉर अ चेंज, तो आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल में होंगे, कोई आसान काम नहीं होगा उनके लिए? Can I paraphrase Maryam Nawaz Saiba to you, Ji? She doesn't have any constitutional or legal position in this country, but उन्होंने आज सुबह एक बहुत इंटरेस्टिंग भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब AC में बैठती हूँ और जब मैं सोचती हूँ कि लोग गर्मी से मर रहे होंगे, बिजली नहीं है, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। सो वो मुझे मैरी एंटवानेट याद आ गई कि इफ़ पीपल डोंट हैव व्हीट एंड ब्रेड दे कैन ईट केक। सो माजरत के साथ हाउ कैन आई फील सॉरी फॉर देम, हाउ कैन आई एम्पथाइज विद देम, मैं कैसे उनकी सोच अपनी अपना सकती हूँ। सिवाय आयशा गौस पाशा साहिबा के कुछ ऐसे लोग हैं उनकी तरह PDM में, पीपल्स पार्टी में, ये लोग प्रो पाकिस्तान है, जेन्युइन लोग हैं, एंड आई जेन्युइनली फील सॉरी फॉर हर। शी इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द कैबिनेट, और माशाल्लाह उनको सबसे पीछे लगाया हुआ है, और उनके सबसे जो अलामे टाइप लोग हैं उनको आगे कर दिया है। माजरत के साथ कुछ लोग हैं, आई टेल यू, गेम्स खेल रहे हैं अवाम के साथ, और वो गेम इसलिए खेल रहे हैं ना कि वो बदनीयत है, उनकी सोच ये है कि ये अवाम गरीब थी, अवाम है, अवाम गरीब रहेगी, तो मुश्किल फैसले कर लो। इवेंचुअली इलेक्शन जब हम 2023 में जीत जाएंगे और जब हम एक नया बजट लेके आएंगे और फिर इन पर रहम फरमाएंगे, तो शायद हमारी गलतियां ये लोग माफ़ कर दें। मुश्किल फैसले इनके ये हैं, चैलेंजेस इनके ऑप्टिक्स के हैं। माजरत के साथ मैं आपको एक बात बता दूं, जब इमरान खान साहब ने फरवरी में रशिया गए, यूक्रेन वाली बात सारी दुनिया को पता थी कि वॉर आने वाली है, इनेविटेबल है, डीन्यूक्लियराइजेशन स्टार्ट हो गई थी, नेटो में उनको जबरदस्ती, जब खान साहब वहां पर गए थे उस वक्त स्टार्ट हो चुका था, उस दिन बॉम्बिंग हुई थी। प्लान तो उससे 3 महीने पहले हुआ था ना, प्लान तो उससे 3 महीने पहले का था। और अगर आपको याद होगा एक टीवी प्रोग्राम भी किया था सैयद फ़खर इमाम साहब ने, नोबडी पेड मच अटेंशन टू इट। वो तब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, स्पीकर साहब असद कैसर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो माहौलियाती हमें खबरें मिल रही हैं सोपाको से, और जो ग्लोबल हमें मिल रही हैं, एक्सट्रीम गर्मी होनी है अगले साल, गले की कमी होनी है, पिछले साल बम्पर क्रॉप हुए थे, तो एक एनवायरमेंटल चैलेंज भी आ रहा है, और यूक्रेन और रूस दुनिया की ब्रेड बास्केट है, तो ये सबको पता था। तो ये कहना कि बेचारे मासूम थे, गवर्नमेंट बचाने आए थे, महंगाई मुकाने आए थे, अनफॉर्चुनेटली ये तो सारे हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, प्रोविंशियल में भी थे। पंजाब इज द ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने क्यों नहीं प्लानिंग की इन चैलेंजेस के लिए? हुकूमत करने का तो सबको शौक है, असेंबली
के लिए, गवर्नर के लिए. But why don't you prepare economically? You knew Turkey will not give you money. You knew China will not give you money. We had suspended the IMF program. We knew कि महंगाई आने वाली है. इसलिए हमने थोड़ा सी सब्सिडी भी दे दी, प्राइस लॉक कर दी टिल जून के. उसके बाद देखिए हुकूमत में आने का शौक था तो साथ में ये तैयारियां होनी चाहिए थी. बिल्कुल जी. एक और बात ये याद रखिए, इस वक्त किसी को नहीं पता कि रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कितनी देर चलना है. व्हाट इफ यूरोप और अमेरिका की इनके साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए और हम इससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी बाहर हैं, जिसकी खान साहब को सजा मिल रही है. व्हाई डू दे प्रिज्यूम स्टेबिलिटी विल कम? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जी अगर हम गवर्नमेंट आप करने थे 6 महीने साल और तो इंशाल्लाह दुनिया में स्टेबिलिटी की, दुनिया में सस्ता तेल आ जाएगा, दुनिया में सस्ता गैस आ जाएगा. कहाँ से आएगा? ठीक है. अब मैं ज़रा गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ. ज़ीशान मर्चेंट साहब भी मौजूद हैं और सोहेल साहब भी मौजूद हैं. ज़ीशान साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहा यह जा रहा है कि भाई इस दफ़ा जो टैक्स नेट को बढ़ाने का तो उस तरह से तस्करा नहीं किया जा रहा, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स है उसको बढ़ाया जाएगा और कुछ रद्दबदल किया जाएगा. स्लैब्स के हवाले से भी कुछ तजावीज़ आ रही हैं. तो आपकी असेसमेंट क्या कहती है, क्या होने जा रहा है इस दफ़ा, क्या करने जा रहे हैं ये मज़ीद? देखिए, इस वक्त का जो टारगेट इन्होंने सेट किया है 7,255 अरब का, ये ऑब्वियसली बहुत एम्बिशियस टारगेट है. पिछले साल से जो है कोई 28% से ज़्यादा ये टैक्स कलेक्शन की बात है. इसमें से मेजॉरिटी तो हम इंपोर्ट से कवर करने का जो है, मुझे समझ में आता है कि इंपोर्ट से ही मेजॉरिटी टैक्स कवर होगा. जिस तरह से ये डॉलर का रेट बढ़ रहा है और TKR की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो चूँकि हमारी मेजॉरिटी इंपोर्ट, हम बेस्ड कंट्री हैं और हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करते और इस तरफ हमारा ध्यान बड़ा कम है. लेकिन ये मसला ये है कि चूँकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो उस वजह से आपके टैक्सेस जो है मेजॉरिटी वहाँ से कलेक्ट होंगे. बेयरिंग पिछले 2-3 महीने से जब फ्यूल पे टोटल सेल्स टैक्स 0 कर दिया था PTI की गवर्नमेंट ने, और उससे उसको प्राइसेस को थोड़ा सा मैनेज किया और दूसरी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे. लेकिन अब जो नज़र आता है कि अगले साल में ये फुल थ्रॉटल इसी पे इन्हिसार होगा और हमारा एज यूजुअल इन्हिसार विद होल्डिंग टैक्सेस पे ही रहेगा कि जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन लोगों से वसूल करेंगे. और गरीब आदमी के लिए कोई अच्छी खबर मुझे नज़र नहीं आती. कम से कम वो जो टैक्स हैं वो मज़ीद टैक्स होंगे. वो कैसे, वो ज़रा बता दें, वो बड़ी परेशानी है सर इस हवाले से. देखिए, बात ये है कि एक तनख्वाहदार आदमी से आप टैक्स लेते हैं 35%, जो हाईएस्ट स्लैब है, और वही हाईएस्ट स्लैब कॉर्पोरेट का जो है वो 29% है. अच्छा. एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन का हाईएस्ट स्लैब जो है वो 35% है और वही टैक्स स्लैब कॉर्पोरेट का 29% है. तो डिस्पैरिटी है. तो ये जब तक डिस्पैरिटी रहेगी तो दुनिया में कोई खुशी से टैक्स नहीं देता. पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई खुशी से टैक्स नहीं देता. और जहाँ पे हाई टैक्स रेट्स होते हैं वहाँ गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, उसी के हिसाब से आपको सहूलियात भी मिलती हैं. यहाँ टैक्स दो और उसके बाद बाहर निकलो तो जाओ सड़कों पे खड्डे, घर में पानी नहीं, मुश्किलात सारी की सारी मौजूद. और फिर ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है जब वो हायर टैक्स लेती है. अब इसका हम पिछले 2-3-4 साल से, बल्कि इससे पहले से हम ये सजेस्ट कर रहे थे कि आप सेल्स टैक्स को जो है वो सिंगल डिजिट में लेके आइए और इनकम टैक्स को जो है लो फ्लैट रेट की तरफ लेके जाइए कि अगर अमीर भी कमा रहा है तो भी वो 10%, 100 रुपये कमा रहे तो 10 रुपये दे, और गरीब अगर 10 रुपये कमा रहा है तो 1 रुपया दे. तो इससे होगा ये कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ इक्वालिटी आएगी. जब लो टैक्स रेट होगा तो लोग टैक्स की चोरी नहीं करेंगे और देने जितना भी हायर टैक्स रेट होगा जी, जितना भी हायर टैक्स रेट पे आप जाएंगे तो ना सिर्फ चोरी ज्यादा होगी बल्कि अंडर इनवॉइसिंग भी होगी. तो ये चीजों को गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है. सोहेल साहब, आप से जरा ये जानना चाहूंगा कि आप ज़ाहिर है कि माशियात पे बड़ी नज़र रखते हैं. ये जो बात कर रहे हैं टैक्स अहदाफ के हवाले से, हम IMF के पास दोबारा जा तो रहे हैं लेकिन अभी दोबारा से डेडलॉक आ चुका है ये टैक्स के हदफ पर, और ख़ास तौर पर जो एक बजट डेफिसिट है उसके ऊपर भी. क्या आपको लग रहा है कि क्या वजूहात इसकी हैं, इससे हटके पसे पर्दा और बात बनती कोई दिखाई दे रही है, और होगी अगर बात बनेगी तो खुमियाजा आवाम को क्या भुगतना पड़ेगा उस सूरत में? थैंक यू वेरी मच. देखें, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको प्रायर एक्शन कहा जाता है, और IMF के हर प्रोग्राम में कुछ प्रायर एक्शंस होते हैं, कुछ स्टाफ एग्रीमेंट के बाद के एक्शंस होते हैं. तो प्रायर एक्शन पे जहाँ तक लग रहा है कि पेट्रोल के रेट्स काफ़ी हद तक बढ़ा दिए गए हैं. बजट जो है जो आने वाला है आज, वो भी उसमें देखा जाएगा. IMF इवेल्युएट करेगा कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट या रेवेन्यू का टारगेट क्या रखा जा रहा है, क्या मेजर लिए जा रहे हैं. मेरे ख्याल में इसके अलावा भी 2 और मेजर्स शायद IMF
चाहता है कि हो जाएं एग्रीमेंट से पहले, वो है बिजली और गैस के रेट्स, क्योंकि प्राइस डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल में चूंकि पाकिस्तान ने पिछले बेशुमार सालों में कोई 2 दर्जन के IMF के एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो मेरे ख्याल में ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं लग रहा कि IMF क्या चाह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, प्रिसाइसली ये बेसिकली जानना चाह रहे थे, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत की जानिब से वो मुआहदे का फर्स्ट पेज डाल के और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ये देखें जी ये इन्होंने किया हुआ था, लेकिन आपकी नज़र में क्या वाक़तन ऐसा होता है कि ठीक है वो मैनेज करने की कोशिश, स्ट्रक्चरली वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एक ब्लैंकेट आपको कवर दे देते हैं कि आपने ये चीज़ें करी, लेकिन वो इस तरह से जाके बता देंगे जी इस पे इतने बढ़ाने, इस पे इतने बढ़ाने, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा एग्रीमेंट्स तो वेबसाइट पे पड़े हुए हैं मेरे ख्याल में, और वो हर क्वार्टर का एक एग्रीमेंट होता है। क्योंकि ये रिव्यू पिछले 2 क्वार्टर का पेंडिंग है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को का जो ये प्रोग्राम है उसकी ट्रांचेस रुकी हुई हैं। तो ये हर क्वार्टर चेंज होता है। फॉर इंस्टेंस अगर इस दफ़ा बनाएंगे तो जो ऑयल प्राइस की कमिटमेंट जो पहले की गई थी वो इस दफ़ा इसलिए बढ़ जाए क्योंकि उस तेल का जो रेट है इंटरनेशनल मार्केट में वो 80-90 से 125 हो गया है। इसी तरह जो करेंसी 180 से 200 हो गई है। तो आपका कहना ये कि टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स भी होते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज भी होते हैं। चूंकि जो पैसा देता है वो चाहता है कि उसका पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 4-5 साल से फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया था, और पाकिस्तान में जो दूसरे डेट है ओवरऑल वो इतना बढ़ गया था कि जो अभी मल्टीलैटरल इदारे हैं या IMF है वो जरा ज्यादा सख्त या कॉशियस हो गया है। डू दे टेल यू हाउ टू डू इट, या डू दे कंट्रोल इट रिमोटली, कि यहाँ वहाँ से रिमोट संभाला हुआ है और सारा कुछ करे, तो फिर यहाँ पर वजारत ख़जाना या फिर इतने सारे मुआशी माहिरीन की टीम का फ़ायदा क्या, अगरचे कि ऐसा होता है जैसे कि इस वक्त पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से? देखें, जिस तरह कोई लोन लेता है बैंक से, उसमें ये होता है कि लोन की अप्रूवल के लिए टाइम लगता है। अभी पाकिस्तान जो है एक तरह से लोन को रिज्यूम कर रहा है, तो उसमें वक्त लग रहा है। जब एक दफ़ा लोन मिल जाएगा तो फिर क्वार्टरली असेसमेंट होता है। तो रिमोट कंट्रोल तो नहीं होता, बेसिकली वो क्वार्टरली टारगेट्स होते हैं। फर्ज करें कि अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, अगले क्वार्टर में उनको 10 टारगेट दिए हैं, उस 10 टारगेट में से 6 अचीव नहीं होते तो अगली ट्रांच रुक जाती है, और अगर वो अचीव हो जाते हैं 8-9 तो अगली ट्रांच मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में देखें इसमें क्लैरिटी काफ़ी हद तक है, क्योंकि IMF का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है और सारे मुल्कों के साथ एक ही चीज़ होती है, और बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है IMF की चीज़ों में। काफ़ी चीज़ें जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पिछले साल का जो एक्सपेंशनरी बजट था उसके बरक्स ये वाला बजट थोड़ा सा कंसोलिडेशन, स्टेबलाइजेशन की तरफ होगा, जिसमें इंपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी GDP 5% से ज़्यादा बढ़ती है, हमारा करंट अकाउंट क्राइसिस आ जाता है, और हमने 2018 में भी यही देखा और इस साल भी यही हुआ कि GDP ग्रोथ ज़्यादा होगी मगर हमारा एक्सटर्नल अकाउंट पे प्रेशर बढ़ गया। तो बजट को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में एफर्ट यही होगी या होनी चाहिए कि टैक्स भी बढ़े और इंपोर्ट्स भी कम हो। टैक्स भी बढ़े, इंपोर्ट्स भी कम हो, ट्रेड डेफिसिट खत्म हो, और साथ ही साथ जो है कि ये GDP ग्रोथ इज समथिंग एल्स, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते जी, ब्रेक के बाद डिस्कशन रिज्यूम करेंगे। अच्छा जी, अपनी बजट की खुसूसी नशियात में आपका एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। और वैसे मतलब इससे पहले भी हम बात कर रहे थे जब ब्रेक पे थे कि भाई ये मसाइल जो हैं वो किसी तरीके से हल होने की कोई तवक्को है कि या ऐसे ही चलता रहेगा, और अफसोस यही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में तौक़ीरुल हक साहब और कामरान खान साहब मौजूद हैं। एक चीज़, इस सारी आपकी जो सेक्टर्स हैं उनसे हट के अगर बात की जाए, वैसे आपको लगता है कि कभी कोई बजट ऐसा आएगा जिसके अंदर कहा जा सके जी आवाम को बड़ा सुकून का सांस मिला? मतलब ज़ाहिर है कि आप लोग भी अपने घर भी चलाते होंगे, बाकी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता होगा, मुश्किलात का लेवल अलग होता है ज़ाहिर है, तो कुछ एंटिसिपेशन है कि कुछ बेहतरी की उम्मीद है कभी? ये तब होगा कि जब आपकी इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट, इसके अलावा यस ट्रेड डेफिसिट है, और आप जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, ठीक है, तो जब आप कर्ज़ा उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा देंगे, तो जब तक ये सिनेरियो ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसके लिए वट एवर द गवर्नमेंट इज़, जो भी गवर्नमेंट हो उसको लॉन्ग टर्म जो है वो स्ट्रेटेजिक थॉट देनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो ये वरना तो ये सिलसिला चला आ रहा है, यूं ही चलता रहे। सर मैं तो बोलूँगा आप इंपोर्ट खोल दें गाड़ियों की, 5-7 साल में पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा।
लोकल इंडस्ट्री को प्रमोशन आप छोड़ दें, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। सोहेल साहब हंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हंस रहे हैं। फिगर्स चेक कर लीजिएगा, ड्यूटीज चेक कर लीजिएगा, लास्ट ईयर कितनी गई है, काम बिल्कुल बंद है हमारा ड्यूटी। अब ये इंपोर्ट बंद करने का कोई रीजन नहीं है, ये वाहिद आइटम है जिसका डॉलर बाहर से आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, आपने उसको बंद कर दिया। उसका मैं रीजन खोल देनी चाहिए। इंपोर्ट गाड़ियों की तो कम से कम खोलनी चाहिए, रेवेन्यू आ रहा है आपके पास। सोहेल साहब, आपकी इस मुस्कुराहट की वजह, बल्कि मुस्कुराहट तो कम है, मेरे तो कैका लगाने का दिन चाह रहा था। तौकीर साहब ने जो बात की उसका 180 डिग्री का यूटर्न था। देखिए पाकिस्तान का मसला ही तौकीर साहब सही कह रहे हैं, इंपोर्ट का है। मतलब बच्चे से पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप सर्वे कर लें, 10 माहिर माशियात से पूछ लें, 90% ये कहेंगे कि पाकिस्तान का मसला इंपोर्ट का है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक नॉर्मल इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए, मगर पाकिस्तान का $100 बिलियन से ऊपर का कर्जा है, पाकिस्तान के $10 बिलियन के रिजर्व हैं, पाकिस्तान को सालाना $20 बिलियन पे करने हैं। तो जिस चीज़ की कमी हो उसको बचाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। हालात अच्छे नहीं हैं, इस वजह से ये है कि ये इंपोर्ट ड्रिवन जो ग्रोथ होती है, ये सियासतदान यूज़ करते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा कर लें, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, रोजगार भी बढ़ जाएगा, मगर मुल्क डूब जाएगा, जो हमने पिछले 5 साल में 2 दफा बिल्कुल सामने होते हुए देखा है। आपका जो पहला सवाल था कि कभी ये अवाम को सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखें इसमें इस तरह होगा कि अगर कंसिस्टेंटली जीडीपी ग्रोथ एक मयाना रवि रहे, ना 3% हो ना 6% हो, और इन्फ्लेशन कम हो। हमने देखा है ऐसा पिछले 15-20 साल में, 1-2 साल 2-3 साल रहे, मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो काफ़ी रहा है कि जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होती थी और इन्फ्लेशन कम होता था। जैसे पिछले साल जीडीपी ग्रोथ अगर 6% है तो इन्फ्लेशन 12% था। इससे पहले भी हम देख लें तो जीडीपी ग्रोथ तो 3-4% रह जाती थी, मगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। तो आपके सवाल का जवाब, अवाम को सुकून जब मिलेगा, देखिए महंगाई तो खत्म नहीं होगी, महंगाई कम होना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये है कि परचेजिंग पावर उनकी बढ़ा दी जाए। जी बिल्कुल। तो जब जीडीपी की ग्रोथ में एग्जांपल देता हूँ, 4.5% अगर जीडीपी की ग्रोथ हो जाए और 4.25% इन्फ्लेशन हो जाए, उस साल आपके मुल्क में खुशहाली होगी। ठीक है, 100 रुपए की चीज 105 रुपए हो जाएगी, मगर उसकी तनख्वाह भी 100 रुपए की 120 हो जाएगी, लोग खरीद सकेंगे। ठीक है, और ये जब हो सकता है कि जब एक चीज़ है ज़ीशान साहब के बल्कि सोहेल साहब, ये जो जिस तरह से हम डिफरेंस देखते हैं कि हम जीडीपी की ग्रोथ पे बात कर लेते हैं कि जी बड़ा मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन हम इस एस्पेक्ट पे HDI पे बात नहीं करते कि जी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं, हमारा नंबर क्या है, वो लोग क्यों नहीं तरक्की कर रहे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा उसका, जो तरक्कियाँ हो रही हैं। यानी कि हो सकता है एक सरमायाकार तरक्की कर रहा हो, लेकिन आम आदमी जो वर्कर्स हैं उसके हो सकता है उस तरीके से तरक्की ना कर रहे हो, तो ये कौन देखेगा फिर? देखें, इसके 2 रीज़न है, ये सारा काम हुकूमत का। ये एक तो जो आपने कहा कि इलीटिस्ट हमारा स्ट्रक्चर है, यानी हम अमीरों को टैक्स कम करते हैं, गरीबों को टैक्स ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनकी लॉबी होती है, चाहे वो शुगर वाले हों, चाहे वो जो भी हों, बड़े बड़े जो भी हैं, उनके ज्यादा होता है। जिस तरह प्रॉपर्टी की भी बात हो रही थी, प्रॉपर्टी पे या तो पाकिस्तान में टैक्स है नहीं, या सबसे कम टैक्स है, और सबसे बड़ा सेक्टर ही वो है। इसी तरह बहुत सारे और भी सेक्टर हैं। तो अमीरों को सहूलत दी जाती है, गरीबों को नहीं दी जाती, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए हमें सियासी मकाम पर स्टेबिलिटी की जरूरत है, ताकि कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, ना 3% ग्रोथ हो, ना 6% हो, 4-5% ग्रोथ हो, जिस तरह बांग्लादेश में हुई, जिस तरह इंडोनेशिया में हुई। तो आपके सवाल का जवाब है कि जो इलीट कल्चर है, अमीरों के लिए पॉलिसीज बनाना, उनको टैक्स कम करना, जब तक ये नहीं होगा, जब तक हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी और सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी कि आपकी जीडीपी की ग्रोथ नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में ये मसाइल शायद। शानदाना साहिबा, ये वो कहते हैं ना कि मैं भी देखूंगा तुम भी देखोगे, जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, जब IMF से जान छूटेगी, कोई मुमकिनात में से आगे नियर फ्यूचर में आपको नजर आ रहा है ये होता हुआ? शुक्रिया जी। देखिए, आजकल मुझे यूजुअली गुस्सा नहीं आता, हालांकि वो हमेशा हमारे दोस्त कहते थे, मैं स्कूल में नाराज़ होती थी, कहते खोचा खर दिमाग होता है और मैं इस बात में बहुत नाराज़ होती थी। लेकिन पिछले 3.5 साल में मैंने ये सीख लिया कि ये बिल्कुल सच है, और आजकल तो बिल्कुल मेरा दिमाग बॉयल पे है। अच्छा, मेरे दिमाग बॉयल पे इसलिए है कि 3.5 साल इस असेंबली में बैठ के मैंने बहुत कुछ देखा है, और काश इजाज़त होती, मैं ये नहीं कहती कि मैं पैगम्बरों की फैमिली से हूँ, वो जो थोड़ा बहुत माँ बाप ने हमें सिखाया वो ये था कि किसी की बदनामी नहीं करते, किसी की पगड़ी नहीं उछालते, वरना मैं आपके शो पे आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकती हूँ
میں پچھلے 20 سال سے کامرس منسٹری میں لیگل ایڈوائزر ہوں. میں مشرف صاحب کے ٹائم میں بھی تھی, زرداری صاحب کے ٹائم میں بھی تھی, یہ جو ہیں میاں شہباز شریف کے ٹائم میں بھی تھی, اور خان صاحب کے ٹائم میں پارلیمنٹری سیکرٹری تھی. اگر میں آپ کو باتیں بتانا شروع کر دوں کہ کیا کیا ان لوگوں نے کیا, اس ملک سے کیسے کیسے ان لوگوں نے گیمز کھیلی. پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم انڈر اوتھ ایز اے لائر. میں لیگل ایڈوائزر تھی کامرس منسٹری کی, میں جنیوا میں بھی 7 سال رہی تھی, ان کی WTO کی ٹریڈ ایڈوائزر. تو نہ ہی کہوں تو بہتر ہے اور کم کہوں تو بہتر ہے. آپ میری خاموشی سے سمجھ جائیں کہ اس ملک کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا آپ کی نظر میں. دیکھیں چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جب میں خود اسٹوڈنٹ تھی, جب پہلی دفعہ میاں نواز شریف چیف منسٹر پنجاب کے بنے تھے, تب میں لاہور میں اسٹوڈنٹ تھی, اور انہوں نے 3.5 سال میں 18 فیکٹریاں لگا لی تھی. وہ 3.5 سال آپ عمران خان کے ساتھ کمپیئر کر لیں کہ عمران خان نے 3.5 سال میں کتنی فیکٹریاں بنائی ہیں, تو آپ کے سامنے صاف ہو جائے گا کہ اگر بزنس بڑھ رہا تھا, اگر GDP بڑھ رہا تھا, اگر کچھ اچھا ہو رہا تھا, تو وہ کس کے لیے ہو رہا تھا. سمپل از دیٹ. میں اپنی نیگیٹو کرٹیسزم یہیں پہ چھوڑ دیتی ہوں. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پازیٹیوز. کیا یہ حکومت کچھ کر سکتی ہے؟ I'll be very honest with you. اس وقت وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ کی جو گلوبل پرسیپشن ہے وہ جنرل باجوہ, جنرل فیض, عمران خان, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, زرداری صاحب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. آپ کی گلوبل پرسیپشن فگرز, نمبرز اور ریزلٹس بھی ہوتی ہے. ابھی اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ دیں, I'll explain the figures to you. فگرز ہمیشہ بورنگ ہوتے ہیں, بٹ فگرز ضروری ہوتے ہیں. I'm no fan of General Musharraf, ٹھیک ہے. I served in his government as legal advisor, but I'm no fan of General Musharraf. The only military dictator جنہوں نے تھوڑا پاکستان کے لیے اچھا کام کیا, that was General Ayub. اور وہ صرف میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ 2 بڑی چیزیں ان کے کام میں ہوئی. واحد ملک تھا پاکستان کی ہسٹری کا کہ آپ کی انکلوسیو گروتھ تھی, یعنی غریب, مالدار, عورت, کرسچن, ہندو, مسلمان, جو بھی آپ کے مسلمان فرقے ہیں, بلوچستان, سندھ, KP, تمام صوبے, تمام فرقے اکٹھے گروتھ کر رہے تھے. اور جو دوسری بات تھی, یعنی انکلوسیو گروتھ تھی, انڈسٹریل گروتھ جو اس ایرا میں ہوئی. اب آپ کو میں بتا دوں کہ 18ویں ترمیم کو اس وقت 13-14 سال ہو چکے ہیں. انڈسٹری از اے پروونشل سبجیکٹ, اور سینٹر میں آپ کے پاس یوریا ہے, آٹوز ہیں, اس طرح 2-3 اور چیز ہیں, شوگر ہے, EDB ہے. انٹرسٹنگلی آپ کی پچھلے 14 سال میں PTI سے پہلے آپ کی کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں تھی, نہ کسی صوبے میں نہ سینٹر میں. سو دین ہاؤ سیریس آر یو اباؤٹ انڈسٹریل گروتھ؟ یو آر ناٹ. It simply means وہ جو rent seeking avenues آپ نے کھلے ہوئے ہیں. نشاندہی کی تھی شاندانہ, وہ نشاندہی آپ نے کہا تھا نا کہ تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ کر دیں گے. اب یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سجیشن نہیں دی گئی ہے کہ 15% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے, یعنی کہ جو آپ کہہ رہی تھی وہ ہو جائے گا, چلے ان کو ریلیف مل جائے گا. ایک چیز جو ہے وہ جس کے اوپر کام نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو بیچارے پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں, ان کے اوپر نہ گورنمنٹ کا فوکس ہوتا ہے, نہ ان کے مالکان کا اس طرح سے فوکس ہوتا ہے. وہ اسی طریقے سے کئی سالوں تک بیٹھے رہتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو آپ کی نظر میں گورنمنٹ کیا اس طرح سے کہہ سکتی ہے مالکان کو کہ بھائی آپ کریں, ہم کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں اضافہ ان کی تنخواہوں میں؟ دیکھیے اشتیاق صاحب, آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی. میں آپ کو بتا دوں, آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 3.5 سال سے میڈیا سے انٹریکٹ کرتی ہوں. میڈیا از ناٹ مائی فیوریٹ ویکل, بٹ کرنا پڑتا ہے پالیٹکس میں. اور میں اکثر میڈیا ہاؤسز کے اسٹاف سے ملتی ہوں, اور جب ان سے میں پوچھتی ہوں, یا کبھی کبھی جو صفائی والا اسٹاف ہوتا ہے یا کوکنگ والا اسٹاف, کہ بھائی پرائم منسٹر عمران خان نے اتنی اناؤنس کر دی بیسک منیمم ویج 21,500 تھی پچھلے بجٹ میں, سب تمام پاکستان کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر یہ منیمم ویج سے اب زیادہ بھی کر سکتے. ہاسپٹلس میں نے پوچھا, ریسٹورینٹس میں پوچھا, کہتے ہیں نہیں میم, وہ پرائیویٹ سیکٹر والے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹپس مل جاتی ہیں. تو مائی پرابلم از دا فالوئنگ. میں نے کامرس منسٹری میں ون آف دا ریزنز آئی ریزائنڈ ایز پارلیمنٹری سیکرٹری کامرس, رزاق داؤد صاحب ہمارے ایڈوائزر تھے, میرا ان سے بھی اس بات پہ, اور یہ کھلی لڑائی تھی, کوئی شکر الحمدللہ منافقت نہیں تھی. ہم نے صاف, میں نے بتایا, میں نے کہا سر انلیس یو فوکس آن مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی نیچرلی ایکسپورٹ گروتھ تو کرے گا, آپ کی اکانومی کا بیس تو اسٹرانگ ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے, یو ہیو ٹو فوکس آن دس سیکٹر. دوسری جو آپ نے بات کی, امپلیمنٹیشن آف منیمم ویج, آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ پچھلی جو ہونہار حکومت تھی وہ پھر واپس آ گئی. ان کی ہونہاری کا حال یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا جو ایگریکلچر لیبرر ہوتا ہے, جو آپ کا کھانا آپ کو کووڈ میں پہنچایا اس نے, اس ایگریکلچر لیبرر کی ڈیفینیشن آپ کے 12 صوبائی ڈفرنٹ لیبر لاز ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیبر از اے پروونشل سبجیکٹ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ. کسی بھی صوبائی قانون میں, چاہے وہ خاتون زراعت میں کام کرتی ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو, اس کو زراعت کی ڈیفینیشن بھی نہ لایا گیا. کیوں؟ اسٹینسبلی ایکسکیوز یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو 20-21 ہزار سے زیادہ ملے. پریکٹیکل اس کا کیا امپیکٹ ہوا کہ اس کو آپ 5,000 بھی دے سکتے ہیں, اور وہ کسی عدالت میں اس کو انفورس نہیں کر سکتا. سو واٹ آئی ٹیل یو از دا فالوئنگ سر, میں ہوں PTI کی, بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ویری کلیئرلی, دس گورنمنٹ
It's for the elite, by the elite, and for the elite, and you will never prosper. I'm sorry that's very negative, but it is what it is. But that is true. बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहब, ज़ीशान मर्चेंट साहब, मोहम्मद सोहेल साहब, कामरान खान साहब, तौक़ीरुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमने डिस्कशन अपना किया। ये डिस्कशन जो है वो ज़ाहिर है कि आगे हमारे 3 बजे का जो न्यूज़ बुलेटिन होगा उसके बाद भी आगे चल के जारी रहेगा जब तक बजट पेश किया जाएगा। लेकिन ये है कि वफाकी काबीना की जानिब से बजट की मंजूरी दे दी गई है, ये हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि बजट दस्तावेज़ात 2022-23 की मंजूरी दे दी है। तो हमारे साथ कौन है इस पे? अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा भाई। जी, वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। काबीना को तफसीली तौर पर मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से ब्रीफ किया गया और वफाकी बजट जो तैयार किया गया उस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने वफाकी बजट 2022-23 की बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेज़ात की मंजूरी दे दी है और कैबिनेट ने सिफारिश की है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, जबकि रिटायर्ड जो सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी पेंशन 10% जो है वो इजाफा किया जाए। हतमी ऐलान वजीर खजाना कौमी असम्बली के आज बजट इजलास में करेंगे। इस हवाले से तनख्वाहों में जो 15% इजाफा तजवीज़ किया गया है, सिफारिश की गई है, उस पर बताया गया है कि तकरीबन 71 अरब रुपए जो है वो दरकार होंगे। जबकि ऑल राइट जी, अजहर फारूक साहब हमें बता रहे थे कि बजट दस्तावेज़ात की मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की जानिब से। तो ये चलें जी, एक प्रोसेस है जिसकी जानिब अब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब न्यूज़ बुलेटिन होगा, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 4 बजे हमें हमारी ट्रांसमिशन के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।